So, hello aspirants. I am going for lecture 2 series. Last week I কৰিছিলো PYQs of APSC and UPSC, and today I am continuing with this series, and that will be a lecture 2 series. So we will be solving what last time কি কৰিছিলো APSC 2024 or economy section or PYQs. ঠিক আছে, আৰু কোনটো পেপাৰৰ সেট আছিল? Set A. Okay, last week মই আহিব পৰা নাছিলো because one of the family members passed away, and for that reason I had to cancel the class, and from this week I will continue this series. Every week মই এটা দুটা lecture লৈ আহিম তোমালোকৰ before the final exam APSC Prelims, তোমালোকৰ যাতে কতে PYQs খিনি মই solve কৰি দিব পাৰো. Basically I told you I will be dealing with eco, then science and tech and environment. মই PYQs খিনি গুটেখিনি কৰাম. First of all মই APSC কৰাম, তাৰ পিছত মই UPSC কৰাম, ঠিক আছে? So today it will be lecture 2. Okay, so we will be continuing with this. Again I'm repeating, this is of what? Set A. Okay, APSC 2024, ঠিক আছে? So question number 30. So question number 30 কি সুধিছে চোৱা, what is the recent India-US trust initiative related to? So from this question, it is an economic question and what related with current affairs. ঠিক আছে, কেতিয়া পেপাৰৰ এটো আছিল? APSC 2024 ৰ CC আছিল, ঠিক আছে? তাৰ মানে লাষ্ট ইয়াৰ যেটো আমাৰ প্ৰিলিমছ হৈছিল, ঠিক আছে, জুন মাহত, তেতিয়া এটো কোৱেশ্চনটো খুদিছিল, what is the recent India US trust initiative related to? So eto hol direct question. Yate tomaloke elimination option to korar probability to khub komi jay because it is not an analytical question. They have directly picked it from current affairs, ঠিক আছে? So let's see ki hoy option ki hodise. It is a bilateral initiative for mutual cooperation in recovery and processing of critical minerals. So underline the word critical minerals. It is a bilateral initiative to ease certain import-export regulations between the two countries. So, India-US Trust, ঠিক আছে, initiative বুলি কৈছে. So, তোমালোকে current affairs যদি পঢ়ি থাকা, তোমালোকে গম পাবা যে there is a high discussion regarding critical minerals. Then আৰু এটা discussion হৈ আছে rare earth elements, ঠিক আছে? If you are a serious aspirant and if you are following the current affairs, you will know that rare earth elements aru critical minerals or discussion khub hoy ase. Option B ki koi ase bilateral initiative to ease certain import export regulations, but India ro tomar US or do you think that eto initiative through the import export regulations is it is a very what generic statement, ঠিক আছে? Exclusively ইমান ডাঙৰ এটা ট্ৰিটি সাইন কৰিছে, ঠিক আছে? সো এটো এটা জেনেৰিক স্টেটমেন্ট, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ৰেগুলেশনস ইন্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হৈ আছে, ৰেগুলেশনস কি তাতে আৰু এজ কৰিব লাগে কি আছে, অলপ চলপ হৈ আছে বাৰু, ঠিক আছে? বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট অলপ লজিক্যালি ভাবিলে ইট ইজ আ ভেরি জেনেরিক স্টেটমেন্ট. সো ইফ ইউ থিংক ইন দ্যাট এঙ্গেল ইউ ক্যান এলিমিনেট দিস, ঠিক আছে? ইট রেফার্স টু আ বাইলেটারাল ইনিশিয়েটিভ ফর ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি ফর বুস্টিং দি পাওয়ার সেক্টর, ঠিক আছে? এন্ড নান অফ দি এবাভ, ঠিক আছে? So none of the above thakar somoy tomaloke hetu eta awareness thakibo lagibo. But the thing is that tomaloke confusion maximum candidates will have a confusion regarding A and C, ঠিক আছে? If you are following current affairs accurately, immediately dekha por logo loge tomaloke solve koribo pariba. But if you don't know, eta tomaloke confusion hobo A and C er majot, ঠিক আছে? But it is a bilateral initiative for transfer of technology for the power sector, for boosting the power sector. এনেকুৱা transfer of technology কিবা হৈছিল নেকি recent days ত, ঠিক আছে? এটো তোমালোকে অবজার্ভ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? সো লেটস সি কি হয়, অপশনটো কি হয়. So our honorable prime minister went to White House and shaking hands with Donald Trump, okay, during this India US trust initiative. And let's see ki hoy. It is basically a bilateral initiative on critical minerals, ঠিক আছে? So তোমালোকে অলপ যদি ভালকে পঢ়িলা হয় তেতিয়ালে তোমালোকে ইমিডিয়েটলি to পাৰিলা হয়, আৰু by logic also তোমালোকে মানে অলপ হলেও মানে এলিমিনেট কৰি উলাব পাৰিলা হয়, because nowadays there is a huge discussion regarding rare earth elements and critical minerals, and
US is trying to go for another supply chain regarding US কোৱা India কোৱা because China already এটা monopoly create কৰিছে regarding rare earth elements আৰু critical minerals ঠিক আছে rare earth elements আৰু critical minerals লৈ মানে China কি কৰি আছে এটা monopoly create কৰিছে ঠিক আছে so for that reason we need another option ঠিক আছে যাতে because technologies like semiconductor ঠিক আছে তাৰ পিছত artificial intelligence তাৰ পিছত electric vehicles all these are emerging technologies এইবোৰ ফিল্ডত আমাক কি লাগিব ঠিক আছে আমাক critical minerals লাগিব তাৰ পিছত rare earth elements লাগিব ঠিক আছে so হেতু কাৰণে India or US these all cannot solely depend on China ঠিক আছে already China 70% monopoly create কৰি আছে এইটো ফিল্ডত ঠিক আছে for that reason India and US has come forward and signed the cooperation treaty regarding critical minerals which is known as India-US Trust Initiative. This partnership under the Transforming Relationship Utilizing Strategic Technology Initiative was announced during Prime Minister Modi's visit to Washington. Objectives of the Trust Initiative: reduce barriers to technology transfer and address export controls. ঠিক আছে export controls and all these things কাৰণে এটা barrier to reduce কৰিব কৈ আছে objective of India US Trust Initiative enhance high tech commerce between the two nations high technology related কথাবোৰ পাতি আছে you can see technology transfer all these things create robust supply chains for critical minerals advanced materials and pharmaceuticals ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকক খুদি দিব পাৰে যে লাষ্ট টাইম ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ খুদিছে এইবাৰ এডভান্স মেটেৰিয়েলছৰ কথা খুদি দিব পাৰে সেমিকন্ডাক্টৰৰ কথা খুদি দিব পাৰে ঠিক আছে সো আনসাৰ উইল বি হোৱাট it is a bilateral initiative for critical minerals ঠিক আছে so India joined the US led minerals security finance network and the minerals security partnership in 2023 ঠিক আছে it is a very new current affairs thing ঠিক আছে the trust initiative aims to counter China's dominance in critical mineral supply chains ঠিক আছে counter because China has a monopoly in critical mineral supply chains so etu counter কৰিবলৈ India USA কি কৰিছে এটো সাইন কৰিছে ট্ৰিটিটো ঠিক আছে it seeks to boost innovation across sector defense artificial intelligence semiconductor quantum computing biotechnology energy and space ঠিক আছে importance of critical minerals or importance to কি হয় because it is a important mineral for what making defense equipments high tech defense equipments semiconductors energy okay elements such as neodymium lithium are vital for advanced batteries and high performance magnets তোমালোকৰ last time দেখিছা magnetor crisis এটা হৈ আছিল rare earth magnets because of that our EV industry got affected because China has got dominance in that China controls nearly 70% of global rare earth element production accentuating the need for diversified supply chain so diversified supply chain or motive India US trust initiative here so the correct answer is option A ঠিক আছে now question number 49 ঠিক আছে of set A W Rostow's model of economic development proposes that all countries progress through 5 stages what is the correct sequence of the 5 stages ঠিক আছে এটা country develop হবলে এটা স্টেজেৰে different স্টেজেৰে পাৰ হয় ঠিক আছে developmental stage এই পাঁচটা developmental stage কি হয় অপচনত দি আছে ঠিক আছে অপচনত দি আছে অপচন নম্বৰ A traditional society option number 2 ki diase preconditions for take off 3 diase take off 4 diase age of high mass consumption tar bisot 5 diase age of maturity thik ase so traditional society thik ase prothomot amar society to ki asil traditional way asil tar bisot take off hobole precondition eta lagibo thik ase take off hoy thik ase yaloke তোমালোকৰ লজিক সেন্সৰ ছো আইটো আনসাৰ না জানিব পাৰা তোমালোকে কত পঢ়া নাই বাট থ্ৰু ইয়োৰ লজিক বিকজ তোমালোকে ইকোনমিক্স ইমানে পঢ়িছা আৰু ইমানে জিএস পেপাৰ পঢ়ি জিএসৰ গুটেই কেটা ষ্টাডি কৰিছা সো তোমালোকৰ জিওগ্ৰাফিও পঢ়িছা সো তোমালোকে এটা নিজৰ conceptual analysis or পৰা এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰা in spite of directly not knowing also ঠিক আছে কত পঢ়া নাই বুলি তোমালোকে এৰি দিব নাই নোৱাৰা ঠিক আছে সো ট্ৰেডিশনাল সোসাইটি হয় আমি জানো যে আৰম্ভণি ট্ৰেডিশনাল সোসাইটিৰে হয় preconditions for take off and take off now age of high mass consumption and drive to maturity so maturity হোৱাৰ আগত তোমাৰ তুমি যেতিয়ালৈকে নিজে ফুললি এটা লেভেললৈকে
এষ্টাব্লিছ নোহোৱা তেতিয়ালৈকে তুমি কি হাই এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবা নেকি, হাই মাছ কনজাম্পশ্যন কৰিবা নেকি, নকৰিবা ন, এটা ষ্টেবল হ'ব লাগিব ন, ষ্টেবল হোৱাৰ পিছত তুমি মাছ কনজাম্পশ্যন কৰিবা, ঠিক আছে। চ' ইন দেট ৱে ইফ ইউ চি অপশ্যন এ ইজ ৰং, ঠিক আছে। নাও ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটি টেক অফ, প্ৰিকণ্ডিশ্যনছ অফ টেক অফ, প্ৰিকণ্ডিশ্যনছ অফ টেক অফ আৰু এইটো চোৱা, এইটো পিছ হৈ গৈছে, চিৰিয়েলি যোৱা নাই, 5 stages অফ কি আছে, কাৰেক্ট সিকুৱেন্স বুলি কৈ আছে, ঠিক আছে। চ' প্ৰিকণ্ডিশ্যনছটো হ'ব লাগিছিল আগত, ইয়াতে হ'ব লাগিছিল, চ' দেখা দেখি বি ইজ ৰং, ঠিক আছে। ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটি প্ৰিকণ্ডিশ্যনছ ফৰ টেক অফ ড্ৰাইভ টু মেচুৰিটি এজ অফ কনজাম্পশ্যন হাই মাছ কনজাম্পশ্যন, ঠিক আছে। চ' চামৱেৰ তোমালোকৰ লজিকৰ লগত এইটো মিল খাই আছে, ঠিক আছে। ডিফাৰেণ্ট জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ ছাবজেক্টবোৰ পঢ়িছা, টপিকছবোৰ পঢ়িছা, ইন ডেট ৱে তোমালোকে বস্তুটো ক্লিয়াৰলি এটা চেঞ্চ কৰিব পাৰি আছে যে চামৱেৰ ইট মে বি কাৰেক্ট, ঠিক আছে। চ' কাৰেক্ট বুলি লগে লগে টিক কৰি নিদিবা, you have to see D also, ঠিক আছে। ইন এক্সাম ডোন্ট টেক ইমিডিয়েটলি দেখা পোৱাৰ লগে লগে টিক নামাৰিবা, ঠিক আছে। if you are not 101% sure, ঠিক আছে, এটলিষ্ট 4টা অপশ্যন ভালকে চেক কৰি ল'বা, বিকজ অপশ্যনত কি দিয়া থাকে, which is the most appropriate options, ঠিক আছে, correct answer, ঠিক আছে। so D traditional society preconditions for takeoff age of high mass consumption drive to maturity and takeoff, eto to next to impossible, preconditions of takeoff is takeoff hoibo lagisil, so D is wrong. So in this way we can easily solve this question, ঠিক আছে। so option C is the correct answer, ঠিক আছে। let's see the explanation. Rostow's model of stages of economic growth, ঠিক আছে। Rostow's stage of growth model is one of the major historical models of economic growth. It was published by American economist Walt Whitman Rostow in 1960, ঠিক আছে। so তেখেতে কি ক'লে, তোমাৰ 5 stages of আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে। চ' একেটা কি হয়, এটা হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটি। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটিৰ এক্সাম্পলটো কি হ'ব, মেনি প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিজ কেন বি কেটেগৰাইজড এজ, তাৰমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ক'ত হৈছিল, ঠিক আছে, ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ক'বাচোন, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ক'ত হৈছিল আৰু কোনটো ইয়াৰত হৈছিল, প্লিজ ইন দি কমেণ্ট ছেকশ্যন, ঠিক আছে। চ' traditional society, pre-industrial societies are known as traditional societies. Basically ekdom bare minimum subsistence living jonto ase, ekdom nijor mane basic living to jonto ase, traditional society agriculture kori ase, traditional way ba primitive way agriculture kori ase, that is known as traditional society. So preconditions for take off, so take off flight eta take off korole engine to start diye no, laheke pisot take off kore, ঠিক আছে। so he take off hobole ki hobo, eta ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন কি ইমিডিয়েটলি হৈ যাব নেকি, তাৰ কাৰণে কিবা এটা ষ্টেজ এটা টেক হ'ব লাগিব ন, অলপ উঠিবলৈ। চ' এই আৰ্লি ষ্টেজটো কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰি কণ্ডিশ্যনছ ফৰ টেক অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ইন কাণ্ট্ৰিজ লাইক ইংলেণ্ড, ৱেৰ এডভান্সমেণ্টছ ইন এগ্ৰিকালচাৰ, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড হেল্প ক্ৰিয়েট দি ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ। তাৰমানে আগতে কি হৈ আছিল তোমাৰ একদম প্ৰিমিটিভ ৱেত এগ্ৰিকালচাৰ হৈ আছিল, এতিয়া কি হ'ল অলপ টেকনলজি মেকানাইজেশ্যন আৰম্ভ হ'ল এগ্ৰিকালচাৰত, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত হুইল আহিল এণ্ড অল দিছ থিংছ। চ' ট্ৰেডো অলপ ষ্টাৰ্ট হ'ল। চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰি কণ্ডিশ্যন ফৰ টেক অফ, ঠিক আছে। নাও take off to pura industrialization হৈ গল, ঠিক আছে। United Kingdom during the industrial revolution where industries like textiles, iron manufacturing led to rapid, যেনেকৈ আমাৰ steam engine আহিল, ঠিক আছে, spinning wheel আহিল, ঠিক আছে। so এইবোৰ হ'ল industrial revolution in England, that is take off, পুৰা take off হৈ গৈছে, তাৰমানে বাল্কত mass production start হৈ গল, ঠিক আছে। প্ৰথমত testing stage আছিল, লাহেকে তাৰপিছত বাল্কত mass production start হ'ল, that is completely take off. drive to maturity কেতিয়া হৈছে, United States in the late 19th and 20th centuries where industries such as automobiles, steel, chemicals underwent significant development contributing to high levels of productivity and technological advancement. তাৰমানে কি হ'ল, প্ৰথমত তোমাৰ আমি কি কৰিলো, আইৰন মেনুফেকচাৰিং টু ষ্টাৰ্ট কৰিলো ক'ত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন। তাৰপিছত আমি কি কৰিলো, ষ্টিল বনাব ধৰিলো, ষ্টেইনলেছ ষ্টিল, অট'মোবাইলছ, ফুল্লি মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল নেশ্যন হৈ গ'ল, ঠিক আছে, ফুল্লি ডেভেলপ নেশ্যন, হাই টেকনলজি আহি গ'ল তাতে, ঠিক আছে। হাই টেকনলজি যেতিয়া আহি গ'ল, সেইটো বুলি কি বুলি কোৱা হয়, পুৰা মেচুৰিটি পাই গ'ল ন। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনে তোমাক মেচিন টেচিনবোৰ কি কৰিলে, প্ৰডাকশ্যনত হেল্প কৰিলে, এতিয়া কি হ'ল ৰিফাইনমেণ্ট আহি গ'ল, ড্ৰাইভ টু মেচুৰিটি। এজ অফ হাই মাছ কনজাম্পশ্যন, post World War II period in many western countries such as the United States where consumer goods, services and leisure industries, তাৰমানে মানুহ যেতিয়া ফুল্লি মেচুৰ ষ্টেজত গুচি গ'ল, তাৰপিছত লেজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লাইক টুৰিজম, তাৰপিছত কনজিউমাৰ গুডছ, চাৰ্ভিচেছ এইবোৰ আহি গ'ল, চাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবোৰ আহি গ'ল। চ' এজ অফ মাছ হাই কনজাম্পশ্যন আহি গ'ল। চ' লজিকেলি তোমালোকে বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰলি গম পাইছা, ঠিক আছে। ইন APSC this year also you will get such kind of questions, ঠিক আছে। একদম 100 to 100% তোমালোকে কমন পেলাব নোৱাৰা, that is next to impossible. so
তোমালোকে কি কৰিব লাগিব থ্ৰু ইয়ৰ ডিপ নলেজ থ্ৰু ইয়ৰ ডিপ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেইকাৰণে জিএছ পেপাৰখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগে GS 1 পৰা GS 5 লৈকে খুব ভালকে পঢ়িব লাগে along with your current affairs then trust me you will be able to solve so APSC যিবোৰ question দিয়ে at least you will be able to solve 70% of the questions very easily আৰু 70% question solve কৰা মানে কি you are able to clear the prelims very easily আৰু PYQ solve কৰাৰ reasonটো এটা হয় যে তোমালোকক মানে examৰ understandingটো দিবলৈ আৰু ইয়াতে মই যি পঢ়াইছো তাৰ পৰা কিবা এটা টপিক আহি যাব পাৰে and you will be because theme based topics বোৰ খুদে in such kind of exam theme based ঠিক আছে exact নুখুদে কিন্তু সেই কনসেপ্টৰ আশেপাশে বস্তুবোৰ খুদে ঠিক আছে so traditional society limited technology static society preconditions কি আছে commercial exploitation of agriculture তাৰ মানে ট্ৰেডিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে take off development of a manufacturing sector ঠিক আছে drive to maturity development of wider industrial মানে পুৰা ফুল স্কেল তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল ডেভেলপমেন্ট হৈ গৈছে তাৰ পিছত হাই কনজাম্পশন পুৰা service based exploitation of comparative advantages in international trade ঠিক আছে so correct answer is option C now we are going for question number 62 which of the following is not published so examত খুব ভালকে চাবা which of the following is not correct ইয়াতে not published বুলি ইউজ কৰিছে বহুতে কি কৰে UNDP কি পাবলিশ কৰে লগে লগে টিক কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে so UNDP related তাৰপিছত এইবোৰ ইনডেক্স খুব ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইকেইটা ইনডেক্স ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামত এবাৰ সুধিব পাৰে and there are you have to write in mains also you have to study for your prelims also such kind of questions ঠিক আছে because UNDP তাৰপিছত human development index HDI global hunger index gender inequality index global multidimensional poverty index any serious aspirant if you don't study all these things please no need to give the exam ঠিক আছে I'm very much sure ki tumaloke ebu pohisa because without all this preparation every current affairs of every year human development index global hunger index gender inequality index repeatedly ahe 2025 global hunger index ahise comment section of question India rank to kiman what is rank of India's rank in global hunger index ঠিক আছে so এইবোৰ খুদি দিব পাৰে এবাৰ খুদিছে যে কোনে পাবলিশ কৰা নাই লাস্ট টাইম খুদিছে এবাৰ খুদি দিব পাৰে যে ইন্ডিয়াৰ ৰেংকটো কিমান ইন গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স অৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স গ্লোবাল ইনকুয়ালিটি ইনডেক্স ঠিক আছে গ্লোবাল জেন্ডাৰ গ্যাপ ইনডেক্স এনিথিং দে কেন আস্ক সো ইনডাইসেস খিনি খুব ভালকে পঢ়িবা ইনডাইসেস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোনে পাবলিশ কৰিছে আৰু হোৱাট ইণ্ডিয়াজ rank who publish and India's rank please do study you are getting you see this এটোৰ আশেপাশে কোৱেশ্চন খুদিব এবাৰো ঠিক আছে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে কেতিয়াও মিস কৰিব নোৱাৰা you will directly fetch 2 marks এটো হল তোমালোকৰ ৰেডিমেড মার্কস ঠিক আছে and in any competitive exams each marks is important okay to qualify so let's see কোনটো ৰিপৰ্ট UNDP পাবলিশ নকৰে ঠিক আছে so any serious candidates they will immediately once they see the question to dekhar loge loge teoloke immediately answer to tick koribo paribo thik ase it is a very easy question I told you no exam ot easy question diye tar bisot moderate diye tar bisot ki diye difficult diye so ebur question hol bahut easy ebur mistake kora mane ki tomaloke difficult question loke trap hoi joa thik ase so let's see the global hunger index is not published by the United Nations Development Program tar mane human development index inequality index multidimensional poverty index kone publish kori ase UNDP global hunger index kone publish kora nai tomar UNDP thik ase it is a tool designed to measure and track hunger at global regional and national levels currently published as a joint initiative kone publish kori ase etu hudi die thik ase kone kori ase Irish NGO concerned worldwide and German organization World Hunger Help ঠিক আছে এই দুটা অর্গানাইজেশনে কি পাবলিশ কৰি আছে গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স the human development index এটো হল ফ্ল্যাগশিপ ইনডেক্স অফ what ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঠিক আছে আৰু জেন্ডাৰ ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্স এটো কোনে পাবলিশ কৰি আছে UNDP কৰি আছে ঠিক আছে sorry the global multidimensional poverty index kone publish kori ase UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative tinta mili publish kori ase kontu global multidimensional poverty index kone publish kori ase India rank kiman ei duta khub important bhalke saba tomolke thik ase now global hunger index 2025 ranks India under serious category thik ase so serious category that means we are not doing that much of well
ঠিক আছে each country's global hunger is calculated based on formula that indicates four indicators global hunger index or তোমাৰ ইন্ডিকেটৰ খুজি দিব পাৰে লাষ্ট টাইম খুজিছে তেনেকৈ এবাৰ ইন্ডিকেটৰ্স কেটা খুজি দিব পাৰে ইন্ডিকেটৰ্স কি আন্ডাৰ নাৰিশমেন্ট মিন্স insufficient calorie intake child stunting বয়সৰ তুলনাত হাইট কম ঠিক আছে চুটি চাপৰ according to the age ঠিক আছে child wasting তোমাৰ as per the height the weight is কম ক্ষীণ মিন পুৰা পাতলা as per the height তোমাৰ weight কম that is child wasting child mortality the child who die before their 5th birthday are known as child mortality ঠিক আছে এইকেটা এই চাৰিটা কিহৰ ইন্ডিকেটৰ হয় গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ ইন্ডিকেটৰ হয় প্লিজ ডু ৰিমেম্বাৰ দিস ইন্ডিকেটৰ্স ঠিক আছে চাইল্ড ষ্টেণ্ডিংৰ কথা আহিব ৱেষ্টিংৰ কথা আহিব কেতিয়াবা এনেকুৱা অপচন দিব পাৰে যে চাইল্ড ষ্টেণ্ডিং কি হয় ঠিক আছে লো children with low height under 85 that is known as stunting ঠিক আছে so key findings of this report so key finding কি হয় India's position India is ranked 102 among the 123 countries and global hunger index score কিমান আছিল 25.1 which is classified as serious child nutrition crisis এইবোৰ তোমালোকে এইবোৰ ৰিপোৰ্ট তোমালোকে কিহত লিখিব পাৰিবা these are some of the further points for your mains ঠিক আছে prelims are important আৰু mains তো এইবোৰ ডাটা তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা 1 in 3 Indian children is stunted এইবোৰ ডাটা তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে undernourishment affects 172 million people 13.5 million more than 2016 ঠিক আছে so the correct answer is option B তাৰ মানে UNDP কি পাবলিশ নকৰে global hunger index পাবলিশ নকৰে so you can see so global hunger index to তোমাৰ কোনটো আমাৰ sustainable development goal পঢ়িব tell me sustainable development goal number কিমান in the comment section please in the comment section kobasun sustainable development goal number kiman under poribo eto thik ase sustainable development goal keta bhalke poriba tomake note it down in somewhere and please do repeat revise every day thik ase and let's see eto kune di ase tomar world hunger help pe di ase data to kipan di ase swa global hunger index 2025 data to so extremely alarming যেতিয়া score to 50 plus হয় কবাত হৈ আছে extremely alarming in this world map no কোৱা নাই alarming কত হৈ আছে some of the African region ঠিক আছে in Sudan this is Sudan region ঠিক আছে so Central African region তোমালোকে চাবা alarming হৈ আছে serious condition where কৈ দিছে India is in the serious category so this is the serious category ঠিক আছে so because আমাৰ score কিমান আছিল 25 point something ঠিক আছে moderate so moderate কোন পিনে আছে so this some of the moderates ঠিক আছে low less than 9 এইবোৰ low হৈ আছে ঠিক আছে so not included or not designated এইবোৰ included কৰা these are what these are only developed countries Australia include হৈ আছে নেকি নাই হোৱা ঠিক আছে এইবোৰ Canada US Western Europe হৈ আছে নেকি নাই হোৱা ঠিক আছে Eastern Europe হৈ আছে so you can see the development ঠিক আছে from here to clearly compare as where as a nation we stay and what are the things more to be done for this nation ঠিক আছে we want officers like you for the development of our nation ঠিক আছে progress against hunger is falling short ঠিক আছে so zero hunger by 2030 amar he asil so eto achieve koribo pare zero hunger was what sustainable development goal number 2 thik ase so in 27 countries with low moderate serious or alarming global hunger index score hunger has increased ta mane ebur country hunger increase hoise total 27 countries ebur data tomaloke mains use koribo para in 10 countries with moderate serious or alarming global hunger index progress has largely came to a standstill mane eku progress nai stagnant hoye ase at least 56 country will not achieve zero hunger because sustainable development goal number 2 ki asil zero hunger thik ase and we should achieve it by 2030 so yate ki koi ase we will at least 56 countries will not be able to achieve it is a shame on this earth ke still people are suffering from hunger issues whereas kobat war choli ase and all I don't know what has happened to the human beings and why they are fighting and all on the other hand we are seeing such kind of poverty we are seeing such kind of hunger issues and all we should focus solving all this because these are the basic human needs we all of us should strive hard together to fulfill basic human needs okay hunger issues is a very developed countries where we are going to space still the 56 countries will not be able to achieve zero hunger by 2030 it is shame on humanity ঠিক আছে we all should try hard to overcome poverty and hunger so question number 64 which of the following statements regarding post development theory
are true. So able তোমালোকে questions চাই ভয় নাখাবা. These are the questions which what tries to check your কিমান লেভেলৰ তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, কিমান লেভেলৰ তোমালোকৰ কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট হৈছে. তোমালোকে এজ আ অফিচাৰ সদায় একে টাইপৰ বস্তু নোপোৱা, ঠিক আছে. তোমালোকে এনেকুৱা বস্তু পাবা which you never know but you have to solve it, ঠিক আছে, on spot, ঠিক আছে. সো সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ এইবোৰ টেম্পাৰামেন্ট বোৰ চেক কৰা হয় যে তোমালোকৰ কিমান ডেপথত তোমালোকে তোমাৰ চাব পাৰা বা তোমালোকে কিমান ডেপথত তোমালোকে বস্তুবোৰ ভাবিব পাৰা, ঠিক আছে. সো সেইকাৰণে এনেকা নাভাবিবা যে এপিএসসি এ, ঠিক আছে, or UPSC এ তোমালোকক এনে ৰেন্ডম syllabusৰ বাহিৰ বা syllabusৰ কিবা ৰেন্ডম কোৱেশ্চন সুধিছে ইমান টান. নো, দে আৰ চেকিং ইউৰ টেম্পাৰামেন্ট, দে আৰ চেকিং দ্য ডেপথ অফ ইউৰ নলেজ. তোমালোকৰ অন স্পট তোমালোকে কেনেকুৱা বস্তুবোৰ ভাবিব পাৰে এইবোৰ চেক কৰি আছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পুট কৰে. অ'কে, সো Arturo Escobar is one of the leading post-development scholars. Post-development is an argument for alternatives to development. Developing countries should be able to make decisions for themselves based on their own choice, on their own discourses. Post-development theory argues that there is no universal mode of development to be followed. So, I think তোমালোকে কত এইবোৰ পোৱাই নাই, পঢ়া নাই, ঠিক আছে. সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে তোমালোকে কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিবা চোৱা. ফাৰ্স্ট কথা হ'ল কি, you can see that as a time of there are some organization like BRICS, ঠিক আছে. BRICS or full form ki Brazil, Russia, India, China and South Africa, ঠিক আছে. So China, India, these are developing countries. Brazil, these are all developing countries. So temolukor requirements in comparison to the developed countries like UK, USA, France, ঠিক আছে, এইবোৰ কান্ট্ৰি হল ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ. সো এইবোৰ ডেভেলপড কান্ট্ৰিজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টতকৈ এওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ বেলেগ থাকিবই. দিজ আৰ অল ইভলভিং ইকনমিক্স এণ্ড তোমাৰ সিহঁতৰ কি ছ'চাইটেল কালচাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে. সো সিহঁতে ডেভেলপ ইকনমিয়ে তোমাৰ সিহঁতৰ যিখিনি থট প্ৰচেছ আছে, আইডিয়াজ আছে, এইখিনি সিহঁতৰ যদি তাত যদি কয় যে দিজ আৰ 10 points, 10 rules and regulations you have to strictly follow, এইবোৰ চলিব পাৰিব নেকি countries like India? Because we are culturally different, language আমাৰ in a country like India we have lots of languages, ঠিক আছে. তাৰ পিছত তোমাৰ কালচাৰ ভেৰিয়েশ্যন আছে, কালচাৰেল তোমাৰ বেৰিয়াৰ্ছ আছে, বহুত ইছ্যুজ আছে, কাষ্ট চিষ্টেম আছে ইপিনে ইণ্ডিয়া. সো এজ পাৰ ডেট আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো তেনেকুৱা এজ পাৰ দি নিড অফ দি কাণ্ট্ৰি হ'ব লাগিব, ঠিক আছে. সো পষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ থিয়ৰিটোৱে তোমাৰ কি কৈ আছে, post development is an argument for alternatives to development. So এইটো argument হৈ আছে নে নাই through BRICS? তোমালোকে যদি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়ি আছে বা নিউজ পেপার পঢ়ি আছে তোমালোকে অলপ গম পাবা যে এটা অল্টারনেটিভ ওয়ে ভাবি আছে. সো পোস্ট ডেভেলপমেন্ট ইজ এন আর্গুমেন্ট ফর অল্টারনেটিভস টু ডেভেলপমেন্ট. দ্যাট স্টেটমেন্ট ইজ ভ্যালিড ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইট. ওকে, developing countries, so developing countries like India, China, Brazil should be able to make decisions for them based on their own choices and on their own discourses. Yes, India, China, তোমার Brazil, ঠিক আছে, সাউথ আফ্ৰিকা, এজ পাৰ দেয়াৰ ওন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ সিহঁতে নিজৰ চইচ মতে সিহঁতে যি ফ'ল' কৰিছে এইটো ফ'ল' কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে. Exactly requirements of India will be বেলেগ, ঠিক আছে, because culture of India is different from US, ঠিক আছে. আমাৰ food habits বেলেগ, dressing habits বেলেগ, ঠিক আছে. So ডিসিশনসবোৰ আমাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে. So it is an alternative, ঠিক আছে. So this also it is correct. Post development theory argues that there is no universal mode of development. Obviously কিবা mode of development or universal আছে নেকি? Like for this one country like Bhutan they are focusing on more on happiness. সিহঁতে কি কৈ আছে যে আমাক ইমান ডেভেলপমেন্ট নালাগে, আমাৰ গছ বচাব লাগিব, we want low carbon footprint, so they are more focusing on happiness. For them that is development, ঠিক আছে. So universal development কাবাৰ কাৰণে কি হ'ব? For somebody buying some luxury items is development, but for somebody happiness is development. For somebody living a luxury life, somebody is choosing materialistic life, ঠিক আছে. Somebody is saying no, I want to read books, I want to stay in hill station among the greeneries, ঠিক আছে. So এইবোৰ হল নিজৰ নিজৰ choices, ঠিক আছে. So universal বলে নহয়, you have to have this you have to have like you have to luxury items like cars, watches, then sofa sets, then 4 BHK flats and all, ঠিক আছে. So সেইবোৰ universal obligations হ'ব নালাগে, as per the own country requirements তোমাৰ ডেভেলপমেন্টটো হ'ব লাগে. So এইটো থিওৰি আৰ্গিউ কৰিছে there is no universal mode of development to be followed. Obviously কাবাৰ কাৰণে happiness is important, কাবাৰ কাৰণে materialistic life is important, কাবাৰ কাৰণে consumerist life is important, কাবাৰ কাৰণে what middle part is important. As per বুদ্ধাই কৈছে না middle part is good. Actually middle part is absolutely good, ঠিক আছে, বেছি extreme হ'ব নালাগে, ঠিক আছে. So in that way this is also correct, ঠিক আছে.
So let's see options কেটা আমি চেক কৰো ঠিক আছে 2 3 and 4 আমি গম পাইছো যে আমাৰ সেন্সে কৈ আছে কারেক্ট 1 2 is one of the so এটো জানিলে জানিছো না জানিলে নাই because we don't know about him ধৰিলো এক্সামত না জানো ঠিক আছে so let's see option হিচাপে চাও 2 3 and 4 ঠিক আছে so ইয়াতে 4 option টো নাই ঠিক আছে wrong ঠিক আছে so ইয়াতে তোমাৰ কি আছে তোমাৰ 3 option টো নাই this is wrong ঠিক আছে so তোমাৰ থাকিল কি 2 3 and 4 2 3 and 4 so a আৰু d গল আমাৰ কনফিউজন থাকি গল এতিয়া b and c ৰ মাজত ঠিক আছে so in that way তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইন্টেলিজেন্ট গেছিং কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে অলপ ৰিস্ক লব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে in most of the questions same যেতিয়া এক্সামিনাৰে the examiner ঠিক আছে if a serious examiner যোনে পেপাৰ সেট কৰিছে তেওঁলোকে জানিব যে এটো নাজানিব পাৰে ঠিক আছে and একেটা through your understanding you will definitely able to tackle it out so এটো অপশন টু জেনারেলি মানুহৰ নাম এটা দি দিলে is one of the leading post development scholar generally ভুল নিদিয়ে অপশন ঠিক আছে if in 70% cases ভুল নিদিয়ে মানুহজনৰ নাম ঠিক আছে বা 30% ভুল দিব পাৰে so risk এটা উঠাব লাগিব ঠিক আছে so assuming that this person is involved with post development scholars so option ki hobo b 1 2 3 and 4 ঠিক আছে but তোমালোকে randomly তোমালোকে option tick কৰিব নোৱাৰা you have to understand এটা ভালকে তোমালোকে analysis কৰিব লাগিব after that নাম তোমালোকে চাব লাগিব নাম চাই তোমালোকে তেতিয়া অলপ মানে গম পাবা যে ইমানখিনি ডিসকাস কৰিছে যদি সো স্কলার থাকিব আৰু স্কলাৰৰ নাম ভুলকে নিদিয়ে জেনারেলি নিদিয়ে ঠিক আছে whatever I have observed through previous years trends ঠিক আছে there are some ways for that reason we are coming with this series exclusively অকল পঢ়িলে নহব how to solve the questions is also important okay so critique of prevailing development ideas ঠিক আছে eurocentric bias like UK US and all these things post development theory critiques the western centric bias in development practices ঠিক আছে সিহঁতৰ development practice to আমাৰ development তকে বেলেগ হ'ব পাৰে so eurocentric post development is the critique of this eurocentric bias ঠিক আছে universal applicability of development indicators ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তোমাৰ school dropout is nothing a big issue but in a country like India school dropout is a big issue ঠিক আছে আমাৰ indicator school education indicator to তেওঁলোকতকে বেলেগ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে R&D is more important but আজি টাইমত যত আমাৰ primary level to drop out হৈ আছে R&D level বেছি ফোকাস কৰিলে হ'ব নেকি নহব ন yes I believe that India should have R&D but on the other hand primary education is also important we are having lots of dropouts and all ঠিক আছে in the primary level because girls after hitting the puberty সিহঁতে কি কৰে স্কুল ড্ৰপ আউট হৈ যায় ঠিক আছে so because of the lack of infrastructure toilets and all ঠিক আছে no proper sanitation and all for the reason dropouts is happening and this can be clearly visible from the SR report ঠিক আছে India is doing well over the time আমাৰ dropout বোৰ কমি আছে primary level but still more to be done ঠিক আছে post development theory questions the universal applicability of development indicators designed by western institutions ঠিক আছে alternative part of the to societal welfare post development theory advocates for the recognition of diverse parts to societal well-being that are culturally relevant and sustainable hobo lagibo culturally relevant hobo lagibo etu kone sai ase post development theory sai ase in criticism to the eurocentric temolokor western dresses tar bisot western ideas tomar countries like India, China, দিব নোৱাৰে we may have our own ideas we may have our own thoughts we may have our own dresses ঠিক আছে it does not mean that wearing western dresses makes you modern ঠিক আছে modernity comes from your thought process not by dressing sense ঠিক আছে sorry to say most of the people take it that by dressing sense we are modern no modernity comes from your thought process ঠিক আছে you should be modern in your thought process so post development framework origins and key thinkers ঠিক আছে The post-development framework was shaped by thinkers such as Arturo Escobar and Gustavo Estiba. ঠিক আছে reimagining development post-development theory calls for a reimagining of development that respects culture society and ecological context culture respect কৰি আছে ecology respect কৰি আছে environment respect কৰি আছে societal তোমার awareness respect কৰি আছে so practical manifestation Bhutan's gross national happiness index then one viewer philosophy in Latin America are practical manifestations of post development thinking Bhutan is more focusing in what their happiness index rather than in the having large skyscrapers
concretized city এইবোৰতকে সিহঁতে ক'ত ফ'কাছ কৰি আছে in the gross happiness index for them that is development ঠিক আছে which is in counter to the Eurocentric bias. So grassroots development, bottom up approach. Bottom up approach could after the dismantling of planning commission was following what top down approach, but Niti Aayog focused on what bottom up approach ঠিক আছে and we need bottom up approach. Both development theory values grassroots or bottom up development initiative that engage local communities in planning. The more the local communities are engaged in development activities, suppose in a village they know what is the requirement. As per the requirement, if we involve the people of that local area, they will give suggestions, and in that way we will have what proper development ঠিক আছে য'ত স্কুল 4খন আছে তাত এখন হস্পিটেল নাই so তাৰ মানুহে ডিমান্ড কৰিব পাৰে যে আমাৰ ইয়াত হস্পিটেল লাগে in that way what government will go for building a hospital তাতে স্কুল নালাগে যদি এটা ইউনিভাৰ্সেল ৱেট কৰে অকল স্কুলে বনি থাকিব there will be no hospitals ঠিক আছে so এইকাৰণে লোকেল কমিউনিটি এংগেজমেন্টটো থাকে ক'ত পোষ্ট ডেভেলপমেন্ট theory. Social equity and environmental sustainability. Environmental focus ahead, like we can see the example of Bhutan. Grassroots development prioritize social equity, environmental sustainability, and the utilization of indigenous knowledge and resources. Indigenous knowledge ko respect kora hoy, junto amar traditional knowledge boli koa hoy. So eburo respect kora hoy in where in post development theory. Post development theory faces critics regarding scalability and the potential for cultural relativism, but also offers insight for community led development. So post development theory argues that there is no universal model. Already I told you eko universal model development or nai as per the country yate ki kore tomar Arthur Escobar is the one of the tomar scholar hoy who is favoring post development theory aru etu kaklog counter kori ase Eurocentric logot bias logot counter kori ase thik ase developing countries should be able to make decisions for themselves based on their own choices and on their own discourses thik ase. So example to key development is seen as progress, and that progress is overwhelmingly calculated by economic growth. This economic growth is measured by indicators such as GDP or gross national income per capita. For example, post development challenges this framework. Kismane okol economic growth. So India economic growth hoise, but what we are having jobless growth. ठीक है sir? In that way can we say? So this is what who is countering this post development theory is countering this ठीक है sir? So based on only development purpose, if you see the GDP of Bhutan is not that rich ঠিক আছে Bhutan economic growth, but they are very happy. Happiness index of বহুত ভাল হিহঁতৰ in comparison to India ঠিক আছে Indians are less happy. I don't know, in spite of having such a beautiful culture, okay, we are having such great civilization, Indus Valley civilization, এইবোৰ civilization থাকাৰ পিছতো আমি still কি কৰি আছো, we are still unhappy. Okay, alternative models of development, post development theory in application. The examples of Bowen, Weaver and Bhutan highlight different models of development. They are post development ideas in practice instead of being top down, where this development approach what follows bottom up ঠিক আছে grassroots development put forward idea that people living in developing countries should have a say in how their countries should develop. So people centric hobo lage development বোৰ বস্তু ঠিক আছে so correct answer is option B. So I want that this last PDF is, I suppose it is not uploaded. Along with this PDF, the last PDF will also be uploaded. Okay. So due to some technical issues, tomorrow upload hua nai. So I wind up my class. Okay. Thank you, and I will come with the next set of questions. Okay. We will try to finish as soon as possible. Okay. Before the trust me, before the prelims, tomorrow gotekhini moi kori dim. Thik ase. Don't worry. So I wind up my class. Okay. Thank you. Hope to see you in the next class. Please subscribe, comment, and like. Okay. So that I will be more motivated to get involved with you people. Okay. Thank you.